Kalau nggak kencang ngapain balap-balapan? Apaan kayak gitu? Malu-maluin saya itu. Hei. DJ Jupira asik sekali. Bukan setunjuk jago di sini orang bukan geng perusak orang datang kapan lintang tiada yang lain cintaku untukmu sayang gai solali utang kini sengka di seksi turun sepetara peni janjimu wes tok kenjani kowe teunin. Ramadan tiba, marhaban ya